हेलो हाय नमस्कार मु आपण मानक लिपुन आउ मु आज कौन पे भोर उठी जाइकी आज जाऊँगी कुआड़े एत भोर उठिबार कारण कौन आपण माने ब्लॉग रे माने सब जान पारे बहुत सरप्राइज अच्छी आपण माने देखिबे आज सबुदिन तो निक्की ब्लॉग बनाती आईटा मोर फास्ट ब्लॉग एटा बोधे मु फास्ट ब्लॉग करुच्ची आपण माने मोर सपोर्ट करंतु शेयर कर। ये कौन है मन पुअर कौन तमर माउसी माने पुअर माउसी आमे माउसी माउसी डाकुचु एठी का मुंडिया मच एठी तो कहीं नांती अच्छा 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 ये तमर कौन है पीज बा ए पीज मा एटा कौन हाथे धरछ एटा हम धन कुआडे होला कोठा पर ओ चलो चलो जल्दी चलो कौन बा आज तो गाधे बदल ना आज तार कौन अच्छा हौ चलो सब नहीं लो हम धन काई ये किए हेबे भाई नहीं नहीं पुअर कौन हेबे पुअर कौन पीछा हेबे ए हे कौन जाडा दीजी एटा नौ हम आग नौ एटा नौनु मामा एटा बढ़िया लगुच एटा भल लगुनि धन धन टाटा करदेल टाटा कर दियो आबे तो अधा अधी हो गला ये 21 अधा अधी गला देखा कौन हो आगू एबे तो लोक आसना अधा भी तथापि आसतु देखा आगे कौन हो मैंने भी अच्छा लाइफ में समस्ते नहीं रुहतु समस्ते रुहतु मो ब्लॉग देखो आगे देखा कौन हो टाटा रेडी ना फोटो वीडियो बो आउची लागला ये कौन एंटी करी छिड़ा आइजे आ कौन बो आउची ओम श्रीक्षेत्रे विमला टिके उठी गले से सोई जा मुंडा इयाडी देखो हम पुअर निपुन कुआ आला ए ना निपुन हां अच्छे फोटो भी आगे जा सोनुआ को एंट्री माइला ताकू नहीं की फोटो देला पलन क्या जाके नहीं वीडियो वाले लाइव The future of flight training has arrived.
କାଲି ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯାଇଥିଲି ଆଉ ବହୁତ ବିଜି ବି ଥିଲି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଯେହେତୁ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଅଧା ଟାଇମ୍ ମନେ ବି ପଡ଼ୁନଥିଲା କି ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ନେଉଥିଲି ବୋଲି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଏବେ ବି ଆମ ଘରେ ଓନିକା ଖୁସିର ମାହୋଲ ଚାଲିଛି। ଏବେ ବି ଓନିକା ସମସ୍ତେ ଓନିକା ମାନେ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଦେଖୁଛି ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମର ମଜାମସ୍ତିରେ ଆମର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଗଲା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଏ ମୋ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ବ୍ଲଗ୍କୁ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ମୋ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ଆମ ସିରିଣି ବଣ୍ଟାବଣ୍ଟି ହେବ ଆମେ ସିରିଣି ବଣ୍ଟା କରିବୁ ଆଉ ଆମ ହିରୋଇନ୍ ଆସିଗଲେ। ରଖୁଛି ଇଏ ହେଲା ମୋ ଖୁଡ଼ି ଇଏ ହେଲା ମୋ ବଡ଼ ଖୁଡ଼ି ଇଏ ହେଲା ବଡ଼ ଖୁଡ଼ି ମୋ ନାନା ଆଉ କିଏ ତ କ'ଣ ହେଲା କେମିତି କ'ଣ ଗଲା ତମ କୁହ ହେଲା ମା କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ହେଲା କାଲି କ'ଣ କ'ଣ କଲ କୁହ ଟିକେ। ଭଲରେ ହେଇଛି। ଆମ ପୁଅ କାଲିଠୁ କାନ୍ଦୁଛି ରାତି 2ଟା ଆସି 6ଟା ବାଜିଲାଣି ଶୋଇ ନଥିଲା ଏଇ ଅବିକା ଶୋଇଛି। ଏବେ ଶୋଇଲା କେମିତି କ'ଣ ଖାଇଲା କ'ଣ ଖାଇଲା ବିରିୟାନୀ ଆଜି ଖାଇନି ବିରିୟାନୀ ଆମର ହଉଛି ଏବେ। ଆଜି ଆମର ବିରିୟାନୀ ହଉଛି ଆମର ବିରିୟାନୀ ହବ ବିରିୟାନୀ ହଉଛି ଆଉ ପୋଦିନା ପତ୍ର ନାହିଁ ଧନିଆ ପତ୍ର ନାହିଁ। ପୋଦିନା ପତ୍ର ଆମେ ବ୍ଲିଙ୍କିଟରୁ ଅର୍ଡର କରିଦେବୁ ବ୍ଲିଙ୍କିଟ ବାଲା ନା ମା ଆମର ଚୁଛି ମା ଆମର ଚା ପିଇନୁ ମା ଆମର ଓଇନିକା ଚା ପିଆ ହଉଛି 1ଟା ହେଲାଣି 1:30 ହେଲାଣି ଚା ପିଆ ହଉଛି ଆଉ ଆମର ଟିକେ ଲେଟ୍ କାଲିର ପାଇଁ ରହୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଲାଇକ୍ କରିବ ଫଲୋ କରିବ ପ୍ଲିଜ୍ ବାଏ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଅଲ୍ ଟେକ୍ କେୟାର।